Hi and good evening to all my students. This is a surprise video for you because we have completed our Pecutan Terakhir session yesterday, but I just felt that I want to give you extra support on your novel questions. Okay, so apa yang saya akan sampaikan pada hari yang indah ini ialah sedikit isi-isi dan evidence-evidence yang penting yang kita boleh guna dalam penulisan novel Dear Mr. Kilmer. First of all, I'm very excited and I feel very touched because this is the last time I'm going to be teaching Dear Mr. Kilmer sebab bermula SPM 2021 selepas ini tiada lagi komponen sastra, literature dan sebagainya. So I think it's my last shot and I'm going to give you my best shot. Okay, sebelum kita mulakan sesi ini, saya promote sikit. Okay, Galaxy X Cafe and Bistro. Okay, ada salah satu cafe yang terbaik di Sungai Petani dengan makanan yang sedap dan sangat berkualiti dan harga yang sangat berpatutan. Jadi kepada pelajar yang belum try lagi, jangan tak try sebab belum cuba, belum tahu. Okey, jom kita sambung ke sesi hari ini. Okey. Dear Mr. Kilmer, right? So, step 1 bila kita nak tulis jawapan untuk novel ialah kita kena mulakan dengan satu introduction yang simple. So, walaupun pelajar lemah simple introduction ni, saya pasti anda boleh ingat sebab saya just guna ayat. The novel that I study is nama novel kita. It is an interesting novel sebab ayat ni akan memberikan satu image kepada pemeriksa yang kita sangat suka novel ini. Itu ialah psikologi yang positif yang kita nak tunjukkan. Dan memang novel ini ialah novel yang interesting. And based on the novel, kita tulis apa yang dia nak dalam soalan. Okay, macam tu je introduction. Tak perlu panjang. Kita terus masuk ke step 2. At least 3 main points. Okay, 3 isi penting. With evidence, maksudnya kita kena pastikan semua isi yang kita berikan harus dibuktikan dengan evidence atau bukti-bukti dari novel kita. Okay, then cara kita susun 3 isi kita ialah dengan menggunakan ayat-ayat seperti first and foremost untuk isi pertama, secondly untuk isi kedua, and untuk isi terakhir kita mungkin 3, 4, 5 isi ke. Last isi kita ialah last but not least untuk isi yang terakhir. Okay, saya galakkan 3. Okay, kalau kita rasa kesentukan masa paling kurang ada 3. Tapi it's okay kalau pelajar ada masa nak tambahkan isi lebih dari 3, tiada masalah. Okay, next step 3. Lepas kita habis tuliskan isi penting, kita akan write a simple conclusion. Okay, so conclusion kita boleh start dengan ayat seperti ini. Referring to the evidences produced. Evidence tak ada S. Sekejap. Okay, sambung. Referring to the evidence produced, we can clearly conclude that kita boleh buat kesimpulan bahawa dan ikut kehendak soalan jugalah lebih kurang sama seperti apa yang kita mula dalam introduction step 1 tadi. Ayat tu kita modify sikit dan masuk dalam penutup. Lepas tu kita boleh je guna ayat ini untuk semua jenis soalan. It is best to apply those values. There are many moral values that can be observed in the novel. It is best to apply those values in our daily lives for peace and harmony. Itu cara kita tulis penutup kita dan habiskan dalam nota yang positif. Okey, so sekarang apakah isi-isi yang sangat penting yang kita harus ingat dan serbaguna dalam pelbagai jenis soalan? Kita start dengan isi pertama yang saya nak sampaikan. Okey, isi ini ialah berkenaan dalam permulaan cerita ini di mana Richard telah dibawa oleh abang dan bapaknya untuk hunting. Okay, mereka nak pergi memburu dan ada satu situasi yang Richard telah jumpa dengan terserempak dengan seekor rusa dan memang clear shot nak tembak tapi Richard tidak tembak, sengaja terlepas sasaran sebab Richard tak sampai hati untuk menembak seekor binatang yang comel dan cantik. Tapi dia tahu kemungkinan tindakan itu akan menyebabkan bapa dan abangnya sedikit kecewa dengannya, tapi masih beliau melakukan terlepas sasaran tu dengan beraninya sebab dia sudah bersedia untuk berdepan dengan implikasinya. Okay, I think he knows what he's doing. He feels that it is the right thing to do and he proceeded.
Okay, dalam bahasa Inggeris, how to explain this? Okay, in the beginning of this novel, Richard's father, Mr. Knight, and brother Gus Knight went for hunting. There, Richard had a clear opportunity to shoot a deer, but he purposely missed because he didn't have the heart to kill a living animal. He did so believing that it was right, even though he knew it may upset his family. Richard was brave enough to face the consequences. It was an incident that taught us to do the right thing. Kita guna satu ayat dekat bawah isi itu untuk bagi sedikit pandangan dan pengajaran kita dari isi tersebut. Ini satu isi. Isi kedua yang saya nak sampaikan ialah berkenaan satu situasi yang keluarga Hannah telah menjadi mangsa vandalisme oleh beberapa orang-orang yang resis, dan Mrs. Hanson, guru kelas mereka, minta semua pelajar untuk sign kad simpati. Okay, nak tulis kita rasa bersimpati dengan situasi anda, stay strong ke macam tu kan. Tapi disebabkan sedikit unsur racism dalam tempat tu pada masa tersebut, dalam in America, mereka ramai student tak nak sign. Mereka rasa kenapa kena sign? Mereka mungkin takut nak sign sebab takut tidak diterima oleh orang lain, ataupun mungkin mereka resist, tak nak sign. Itu Hannah tu dari keluarga Jerman, kenapa kami nak sokong dia? Tapi Richard adalah satu-satunya pelajar yang sign sebab Richard rasa racism ni tak penting. Yang penting sebagai manusia kita kena menunjukkan simpati kepada manusia yang dalam kesusahan. So in English, how do we say it? Mrs. Hanson initiated an idea to sign a sympathy card for the Shermans. The family of German origin owned a tavern. Tavern ialah restoran. So restoran mereka telah menjadi mangsa vandalisme. It was vandalized by some racists. Only Richard had the courtesy to sign the card. The rest of his classmates did not sign the card for fear of not being accepted by others. Not only that, some sense of racism could be observed too. Richard's courage was commendable and should be followed by the readers. Okay, ini adalah isi yang kita juga boleh tulis yang agak serbaguna mengikut soalan. Okay, seterusnya, let's go to the next point. Yang ni ialah, pada suatu hari, Mrs. Hanson ni bagi buat satu pertandingan untuk menulis karangan yang bertema patriotisme, okay, patriotism. And seperti yang kita boleh predict, kita dah boleh tahu yang kemungkinan besar Hannah dan Richard adalah dua orang yang menulis esei yang terbaik. Okay, jadi disebabkan mereka telah tulis esei terbaik, mereka dipilih untuk memegang watak yang utama dalam satu play atau sejenis persembahan yang akan ditunjukkan oleh mereka. Dalam persembahan itu, watak utama yang dikenali sebagai Lady Liberty telah diambil oleh Hannah, dan satu lagi watak penting ialah Doughboy telah diberikan kepada Richard. Tapi dalam situasi ini Richard telah memilih untuk memberontak dan tak mau ambil jawatan dia sebab ramai dalam area tu, okay, termasuk di Turtle Lake tu kan, mereka tak boleh terima yang Hannah telah diberikan satu watak yang melambangkan ikon yang penting di Amerika pada masa itu, iaitu Lady Liberty. So kenapa seorang gadis yang berasal dari keturunan Germany boleh memegang watak Amerika kan, orang Amerika, ikon Amerika ni. Jadi mereka tak puas dan mereka bagi pressure. Last sekali Hannah pun tak nak dah. Dia kata, saya tak nak masalah, tak apalah, saya tak nak jadi Lady Liberty. Bila Richard, hero kita ni, tengok Hannah ni tak mau, dia pun, oh kalau Hannah tak nak, saya pun tak nak. Sebab benda ni tak adil. Kenapa dia sebenarnya mendapat tempat pertama dalam pertandingan tu dan Hannah yang sepatutnya menjadi watak itu. Dia yang telah diberikan anugerah tu untuk memainkan watak tu, Richard tak boleh terima. So Richard kata, okay, ini adalah tim yang tak adil, saya pun tak mau. Okay, so how we wrote that is, Hannah Schemmer earned the right to play Lady Liberty role by producing the best essay in a competition.
However, she was pressured to give up her role due to her German background. Richard felt that it was wrong and unreasonable, so he gave up his role as a sign of protest. Saya kena tambah sikit. Role as the role the boy as a sign of protest. Okay, let's continue. Okay, next. Saya nak tentang isi berkenaan patriotism lah. Katakan soalan keluar tentang unsur-unsur patriotism. Pelajar boleh tulis tentang karakter seperti Otto. Okay, Otto ialah dari Abang Hannah yang juga berasal dari keturunan Germany, tapi telah memilih untuk mewakili tentera Amerika dalam peperangan. So Otto tahu yang dalam situasi ini mungkin dia terpaksa menembak orang-orang dari keturunan dia, tapi dia masih memilih untuk mewakili Amerika sebab kesetiaan dia dan patriotisme dia terhadap negara yang dia dilahirkan itu. Okey, bagaimana pula dengan Richard? Richard pula sangat menunjukkan patriotisme sebab kita boleh tengok poem-poem yang ditulis sangat menunjukkan unsur-unsur patriotism, dan dia juga sangat menghayati Mr. Kilmer yang juga seorang yang mewakili Amerika dalam tentera dan juga orang yang sungguh patriotik. Okey, dan juga kita belajar dari keluarga Hannah yang war ni bukan tentang pembunuhan saja. Okey, mereka lebih doakan keamanan dan sebagainya, menunjukkan itu juga ialah satu jenis patriotism. So kita nak semua aman. So ini adalah beberapa idea lah. Okey, saya dah explain dah, tapi in short, certain incidents in the novel taught us about patriotism. Many characters such as Otto, Richard and Mr. Kilmer demonstrated great patriotism. We should learn that patriotism is not about killing and hating other people. It is about seeking for peace between nations. Macam itulah. Okay, next. Kalau soalan tanya tentang insiden yang pelajar suka, incident that you like, incident that you is memorable to you, incident that you cannot forget, incident that is important in the novel, apa-apalah. Satu contoh insiden yang saya rasa sangat baik ialah ini. Pada suatu hari, keluarga Hannah telah memanggil Richard datang ke rumah mereka untuk makan dinner sebab sebagai tanda berterima kasih kepada Richard yang sentiasa di samping Hannah ini. So sebelum Richard pergi, dia rasa sedikit gementar juga sebab ramai orang kata keluarga Germany tak baik dan ramai orang macam tak begitu suka dengan orang Germany. So Richard rasa, betulkah semua orang tak suka orang Germany? Adakah orang Germany ni tak baik? So Richard pun pergi juga. Tapi bila Richard pergi ke rumah Hannah, dia perasan bahawa sebenarnya keluarga Hannah ialah keluarga yang sangat baik, dan Richard rasa semua orang yang prejudis terhadap keluarga Germany ialah sebenarnya salah. Okay, so how do we say that in English? Hannah's parents, Mr. and Mrs. Shermers, welcomed Richard to their home as a sign of appreciation for his kindness towards Hannah. Based on his experience at their home, Richard learned that a German family is not as bad as accused. Okay, dia belajar yang mereka bukan seteruk seperti yang orang katakan. Okay, first and foremost, tengok saya masukkan isi pertama ya. They are actually very cultured and lovable. Mr. and Mrs. Shermers migrated to the United States from Germany. Hannah and her brother Otto were born in the United States. They run a German-style tavern in Turtle Lake. Okay, ini adalah background mereka sikit. Next. Secondly, isi kedua, Richard notices that Mr. Johann Schemmer is well educated from a famous university in Germany. He has a wide range of books by famous poets. Before the meal, he said a prayer for Otto, who was representing the United States for war and for peace on earth. After the meal, he played some music by Beethoven, the great German composer. Okay, so saya tak pasti sebutan saya ni atas nama-nama ni ialah betul atau tidak, tapi itu tak penting untuk kita. Yang penting kita pastikan gunakan ejaan yang betul dan isi yang betul. Okay, sebab ni ialah orang Jerman, saya tak pandai cakap bahasa Jerman. Okay, anyway,
Yang penting kita belajar di sini yang mereka ni dari pendidikan, golongan berpendidikan tinggi dan mereka ni jenis yang ada buku, and then bila mereka nak makan, mereka doa dulu untuk keamanan dunia, mereka doa juga untuk Otto yang telah mewakili tentera. So ini menunjukkan keluarga ini menunjukkan contoh-contoh yang sangat baik. Next. Thirdly, isi ketiga pula, this place helped Richard to realize that Sherman's home is the real home he has never had but always wanted in his life. It is a home where poetry and music are respected and appreciated. He learns about the goodness of people regardless of culture differences. Maksudnya, di situasi ini Richard perasan yang inilah sebenarnya keluarga yang Richard mengidamkan. Sebab keluarga Richard bukan macam ni. Mereka tak support Richard punya poem. Tapi keluarga ini, Hannah punya bapa, ada music, ada poem, dan seni diberi begitu banyak kepentingan. Okay, so Richard rasa alangkah baiknya ini ialah keluarga dia. Okay, next. Based on this incident, insiden yang Richard pergi ke rumah, ini buat satu conclusion. Contoh, I have learned not to judge a book by its cover. Kita tak boleh prejudice. It is best to avoid any prejudice and experience the truth with our own ears, eyes and ears. Ini contoh lah, okay? Sekarang, kalau soalan tanya berkenaan relationships, apakah hubungan-hubungan watak-watak yang ada dalam poem ni? So, banyak contoh yang saya tulis ni sangat berkenaan Richard, betul tak? Sebab Richard, saya rasa tadi mula sampai hujung cerita ni berlaku mengelilingi Richard je, betul tak? Okay, jom. Let's write about relationships. First kita sembang pasal bapa Richard. Okay. Richard's father was introduced in this novel as a hardworking man. He tries to uphold their tradition. Richard learns to be hardworking and responsible from his father, Mr. Knight, who works hard at his farm. Okay. Who works hard at his farm. Sorry tadi saya tengah type. Kita proofread lagi ya. He is also responsible to take care of his children after his wife's death. Menunjukkan bapa yang sangat rajin dan bertanggungjawab. Next. Sekarang kita cakap pasal abang Richard dengan Richard. Secondly, Richard's relationship with his brother, Gus Knight, can be observed too. Gus doesn't agree with Richard's poetry, but encourages him to take up sports. Despite their differences, Richard still cares for his brother very much. Richard was worried of Gus's safety when he was selected for war. Gus also always advises Richard to stay out of trouble. So walaupun Richard dengan abangnya tak sama pemikiran mereka, sebab Richard lebih suka seni, abangnya macam lelaki yang biasa, suka sukan, boxing dan sebagainya. Okay? Dan Richard punya abang selalu bagi tahu Richard, ini semua tak baik, poem ni semua, lelaki ni kena pergi main bola, main ni, betul kan? Tapi walaupun berbeza pendapat, mereka masih sayang satu sama lain. Okay, next. Relationship Richard dengan ibunya hanya diberitahu sedikit cerita ni. Jadi saya gunakan ibu dan kakak Richard, Angie, dalam satu perenggan. Okay, let's read. Next, Richard's relationship with his mother is only mentioned briefly, but his sister Angie played a motherly role. She sacrificed her education to take care of the family. Richard is found helping her with household chores to reduce her burden. It highlights on the importance of sacrificing and helping each other. Okay, dalam cerita ni kita bagi tahu yang Richard ni sangat membantu Angie yang telah mengorbankan dia punya pendidikan untuk menjaga keluarga ini. Okay, sambung. Bagaimana pula Richard dengan Hannah? Kalau kita cakap pasal relationship, tak boleh miss Richard dengan Hannah sebab ini macam sedikit macam Shahrukan dengan Kajol dalam cerita ni. Okay. Last but not least, sebab ini untuk saya ialah isi terakhir. So, setiap kali kita nak kemukakan isi terakhir, guna aja ayat last but not least. Ini membantu pemeriksa kertas untuk mengira berapa isi yang kita telah susun dalam ketikan ataupun jawapan kita. Right? So, last but not least, Richard's relationship with Hannah. She is more than a friend, like a family to him. They seem to get along very well due to their similar characteristics. So, banyak dia punya watak-watak mereka kan.
Tambah S. Okay. Families are a total. Salah juga ni. Sorry guys. Sudah mengantuk dah. Pukul 2.22 sekarang. A family is. Okay. Sebab kalau family, kita guna singular. Family ni macam satu kumpulan orang. Okay. A family is a total contrast. My God, look at my spelling. Saya minta maaf, tapi boleh juga pelajar tengok. Selepas kita tulis, kalau kita tak check, ni lagi banyak. Malu. Okay. A family is a total contrast of Richard's. After spending time with them, Richard feels that he found a family that he always wanted. They encouraged his poetry, unlike his father, brother, and sister. Di sini, kalau kita perasan tentang insiden yang saya ajak tadi, ada kaitan kan? Bila kita cakap pasal Hana, kita boleh je tulis semua ni. Okay, next. Based on the evidence produced, we can clearly see that the importance of relationships. These characters have indirectly taught us many valuable lessons. Relationships around us are important. We should cherish them, let it be family or even friends. Okay, ini adalah cara kita menutup cerita ni. Ini, okay, sorry, banyak kali sebut ini ya. Okay. Kalau soalan tanya relationships, dan kita boleh tulis beberapa hubungan. Apa kata kalau soalan tanya relationship sahaja? Maksudnya kita kena tulis satu. So please remember the difference between singular and plural. Kalau relationship satu, relationships banyak. So ideal kalau soalan tanya relationship saja, tulislah Richard dengan Hannah. Boleh tulis berkenaan simpati card, boleh tulis berkenaan Richard pergi ke rumah Hannah, boleh tulis berkenaan yang Doughboy dan Lady Liberty tu. So isi-isi ni boleh digunakan bersama. Itu yang saya katakan. Semua isi yang saya bagi hari ini ialah berkaitan antara satu sama lain mengikut susunan cerita dan serba guna untuk menjawab pelbagai jenis soalan. So saya minta semua pelajar untuk hafal isi-isi ini dan memahami isi-isi ini. Sebab tu saya explain dalam bahasa Melayu, sebab bila kita nak hafal, kita kena faham cerita tu dengan dari hati, kena faham cerita dia. Baru kita nak hafal pun senang. Okay? So, tak perlu sebiji macam saya tulis. Okay, sebab saya baru je type secepat mungkin berdasarkan apa yang saya ingat. So, mungkin ada ejaan semua salah, tadi saya sudah betulkan. So pelajar tak perlu ingat bulat-bulat. Yang penting kita ingat jalan ceritanya dan mengikut soalan yang ditanya dalam SPM, saya rasa yakin pelajar boleh jawab. So begitu sajalah sesi kita berkenaan novel Dear Mr. Kilmer. Saya yakin dan kalau pelajar menggunakan isi-isi seperti ini dan teknik seperti pengenalan, isi dan penutup yang saya ajar tadi, saya rasa sangat confident yang pelajar boleh score minimum 10 to 15 marks dalam soalan novel. Saya ucapkan semua all the best. Do not give up until the last minute, and I'm going to be with you till the end. Take care and till I see you again. Bye.